एवं सरला आम चलू बोट्रे बसिक बुलू ए चलू बोट्रे बसिक बुलू डल्फिन देखिए जदि ठाकुर देखा डल्फिन टे देखी डल्फिन को चेंज पैसा दिखो चेंज पैसा दिखो जा अच्छी दिखो दिखा क्या दिया पैसा शॉर्ट रन तो उसी मो क्लिप न बनी नाइन नंबर नहीं चलिए हमारे बसे कम बोर्ड में कोटा यूट्यूबर की एबे डंगारे हम बस जाइछु एबे जीवु डॉल्फिन देखिएको पछु एबे आगु आगु जीवा कौन हो देखा डॉल्फिन दिखा देखा कि नहीं चढ़े अच्छा ना आगु चला देखा कौन हो बाहर मजा डॉल्फिन का यहाँ थोड़े देखा जाऊँ ভালো 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 फाइनली डॉल्फिन को देखिया को मिला
ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଦେଖାଯାଉନି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଗଲେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛି ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଇଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ବୋର୍ଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଉଡ଼ିଲାଣି ଚଢ଼େଇ। ୟେଲୋ କଲର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ ଉଡ଼ିଯିବେ, ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସେଠି ବହୁତ ବାହାରିବେ ଏମିତି। କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି? 154 ଏଇନା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ତଳେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମେ ଆସିବୁ ଜାଣିଲେ ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଡଲଫିନ୍ ଦେଖାହେଲା ଆଉ ତ ଏଇପଟେ ଅଛି, ସେପଟେ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭୁସ୍ କିନି ପଳଉଥିବେ ନା? ପଳଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଠିକି ଯିବା ସେ ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ଆସିବେ। ହଁ ବା।